لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكرمنا بكرامة سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين محمد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Beliau mengawali tausiah beliau dengan mengucapkan pujian rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemuliaan kepada kita dengan diberikannya kita suatu hadiah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan beliau telah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama yang Allah perintahkan kepada kita. ألا وإن محبة رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحر زاخر وواسع، ولم يتجاوز المحبون لحبيبهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا جزءا قليلا بعد شاطئه، فكل ما سمعتم من كلمات في المحبة وصفات لأهل المحبة فهي قليل مما في حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya ilmu yang Nabi Muhammad SAW miliki tentang rasa cinta, yang mana luasnya itu sangat luas daripada luasnya lautan, diperumpamakan seperti luasnya lautan. Adapun orang-orang yang berbicara tentang cinta itu hanya mengambil sedikit daripada air laut yang dimiliki tentang ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW memiliki ilmu yang seluasnya lautan tentang mahabbah, tentang cinta. Nah, semua para penceramah-penceramah menjelaskan tentang cinta itu hanya sedikit daripada ilmu tentang cinta yang mereka ajarkan. ذلك أن محبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ارتبطت بها ثمرات تلك المحبة، فما من ثمرات لمحبة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تغرس في قلب المؤمن إلا وتظهر ثمراتها على جوارحه، وما من معرفة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن إلا ويظهر أثرها على أعمال صاحب المعرفة. Bahwasanya seseorang yang mana mereka mengetahui tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW atau tentang mengetahui Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam hatinya, maka dengan kecintaan dan pengetahuan dia tentang Nabi Muhammad SAW akan memberikan buah hasil daripada cintanya itu akan dia lakukan di seluruh anggota tubuhnya dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى حينما خلق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خلقه على وصف الكمال في كل أوصافه وفي كل أوضاعه، فهو في خلقته صلى الله عليه وسلم صاحب الكمال في كل شيء، فعينه أجمل العيون التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وجهه أجمل الوجوه التي خلقها الله سبحانه وتعالى. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad SAW itu dengan bentuk yang paling sempurna. Sempurna di dalam segala hal Nabi kita Muhammad SAW. Allah menciptakan mata Nabi Muhammad SAW. Mata Nabi Muhammad itu adalah mata yang paling indah daripada mata-mata yang telah Allah ciptakan. Ini daripada mata kita ini, mata Nabi Muhammad SAW itu adalah mata yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Sallu ala Nabi. Dan wajah Nabi Muhammad adalah wajah yang paling indah yang Allah ciptakan dibandingkan dengan wajah-wajah yang lain. Sallu ala Nabi. يا إخواني ركزوا في هذا الكلام لأنه كلام متعلق بماذا؟ بقربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بقربنا من خالقنا سبحانه وتعالى. Maka perhatikan dan dengarkanlah dengan seksama bahwasannya apabila kita mendengarkan apa yang beliau sampaikan ini, maka kita akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau sudah kita dekat dengan Nabi Muhammad, maka mudah-mudahan kita juga akan didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala.
حينما خلق ربنا سبحانه وتعالى نبيه الكريم على أعلى صفات الكمال في خلقته، في طوله، في عرضه، في هيئته، في شعره، في طوله، في عرضه، في كل أوصافه، كانت الأوصاف المحمدية هي أجمل وأعلى الصفات التي يخلق الله سبحانه وتعالى عليها سائر البشر. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad SAW di dalam bentuk tubuh Nabi Muhammad SAW, yang mana dari tubuh Nabi Muhammad SAW, bulu rambutnya Nabi Muhammad SAW, janggutnya Nabi Muhammad SAW, tingginya Nabi Muhammad SAW, lebar badannya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad itu adalah bentuk tubuh yang paling indah yang Allah ciptakan. Sallu ala Nabi Muhammad. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن بعدهم التابعين وتابع التابعين كلهم نقلوا لنا أوصافا دقيقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء حاشا الله أن ينقلوا لنا أمور لا علاقة لنا بها أو لا نستفيد منها، بل إنها من أتم الفائدة أننا نتعرف على دقائق صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya para ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan ulama-ulama yang hidup sampai zaman kita ini, mereka menukil daripada sifat bentuk Nabi Muhammad SAW, dari wajah Nabi Muhammad, bentuk badannya, itu dinukil dari para sahabat yang melihat Nabi Muhammad, kemudian dinukilkan kepada para tabi'in, kemudian tabi'in menukilkan kepada tabi'in, yang mereka nukil, yang mereka berikan kepada setelahnya sampai kepada kita adalah sesuatu yang sangat penting, bukan sesuatu yang sia-sia. Mereka, para sahabat, meriwayatkan bentuk Nabi Muhammad seperti ini, hidungnya seperti ini, kemudian dinukilkan kepada tabi'in, sampai kita mengetahui itu. Maka hendaklah bagi kita untuk mengetahui bagaimana sifat bentuk Nabi Muhammad SAW, sehingga semakin tambah kecintaan kita kepada beliau. نقلوا لنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كم عدد الشعرات البيضاء في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di antara para sahabat itu meriwayatkan jumlah uban yang ada di janggutnya Nabi Muhammad SAW. Jumlah ubannya aja itu disebutkan, diriwayatkan. Sahabat meriwayatkan kepada tabi'in, tabi'in meriwayatkan kepada tabi'in, sampai zaman sekarang ini mereka nukilkan hanya cuma tentang berapa jumlah uban yang ada di janggut Nabi kita Muhammad SAW. نقلوا لنا رضي الله تعالى عنهم كيف كانت أسنانه صلى الله عليه وسلم، حتى الفوارق التي بين أسنانه نقلوها لنا وكتبوها. Bahwasanya juga Nabi Muhammad SAW, para sahabat juga menukilkan bagaimana bentuk gigi Nabi Muhammad SAW. Itu diriwayatkan para sahabat menukil daripada bentuk gigi Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada tabi'in, kepada tabi'in sampai zaman sekarang. نقلوا لنا رضي الله تعالى عنهم كيف كان يلبس، كيف كانت عمامته، كيف كان ثوبه، كيف كان خاتمه صلى الله عليه وسلم، كيف كانت كل حركاته وسكناته. Begitu juga para sahabat menukil, mengabarkan tentang bagaimana baju Nabi Muhammad SAW. Pakaian, kalau Nabi Muhammad pakai pakaian kayak apa, Nabi Muhammad kalau pakai imamah bagaimana, Nabi Muhammad kalau bagaimana cincin Nabi Muhammad, bagaimana lidah Nabi Muhammad, itu dinukil tentang Nabi Muhammad. Ini sifatnya Nabi Muhammad, bukan akhlaknya, sifat bentuknya Nabi Muhammad dinukilkan oleh para sahabat, disampaikan kepada tabi'in, kemudian sampai zaman kita. ذلك لأنهم علموا أن من شأن المحبة، محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من شأن هذه المحبة قيام المؤمن على شأن الاتباع الحق، لأنه لا يمكن لمؤمن أن يفصل هذا الاتباع عن المحبة إن لم يكن القلب ممتلئ بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا والله لا فائدة من اتباع بدون محبة حقيقية في القلب. Maka dengan dinukilkan semua sifat Nabi Muhammad SAW dari bentuk tubuhnya itu, maka dari sifat tersebut maka akan timbul rasa cinta kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, demi Allah tidak akan mungkin orang
mengikuti seseorang, mengikuti Nabi Muhammad tanpa didasari dengan kecintaan kepada beliau. Maka awal daripada kecintaan mengetahui Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Maka setelah mengetahui Nabi Muhammad, kita tumbuh di dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah tumbuh cinta, maka kita akan mengikuti apa yang Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada kita. وكيف يزيد الإنسان في محبته لمحبوبه أيا كان محبوبه في هذه الدنيا. إن كان الإنسان يحب زوجته أو يحب صديقه أو يحب أباه أو أمه، كل هذه المحبة كيف تزيد وكيف تتطور في قلب الإنسان إن لم تكن هناك معرفة بين المحب وبين المحبوب. إذا لم تكن هذه المعرفة لا يمكن أن تزيد هذه المحبة. Begitu juga rasa cinta kita kepada istri, kepada ibu kita, kepada bapak kita, kepada teman kita. Rasa cinta tersebut tidak mungkin tumbuh tanpa kita mengetahui, mengenal daripada siapa yang kita cintai. Kita cinta dengan istri, kada tahu kita kayak apa istri, kada tahu kayak apa kebaikan istri. Maka dengan kebaikan-kebaikan istri, maka akan tumbuh rasa cinta kita kepada istri. Begitu juga orang tua, kebaikan-kebaikan orang tua kita kenal, kita mengetahui kebaikan orang tua, maka dengan kebaikan orang tua tersebut semakin bertambah kecintaan kita kepada orang tua. Begitu juga kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin kita mengenal Nabi Muhammad, maka akan tumbuh semakin tebal rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. انظروا إلى شأن المحبة ماذا فعل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما امتلأت قلوبهم بمحبة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا في أدق الأعمال التي يفعلها ففعلوا مثله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يأمرهم بالاتباع في هذه الأمور، وهي ليست من الأمور التي نتعبد الله سبحانه وتعالى بها حتى يدخلنا الله سبحانه وتعالى الجنة أو يعطينا الله سبحانه وتعالى الأجر الكثير، لكنهم فعلوها لأنه صلى الله عليه وسلم يفعلها. Bahwasanya para sahabat, dari rasa cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya para sahabat itu melakukan sekecil apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sekecil apapun yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan untuk mengikutiku. Ya, Nabi Muhammad kada pernah menyuruh kita, kamu pakai cincin seperti cincinku kayak ini, kada pernah. Tapi karena rasa cinta itu menimbulkan mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh seseorang yang kita cintai. Sahabat itu kada pernah disuruh, kamu pakai imamah lah, biar pakai pakaianku kayak ini, kada pernah. Tapi karena kecintaan itu tumbuh, maka mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، يقول سيدنا أنس: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في صحفة الطعام حينما يأكل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، فكان يتتبعها في الصحن، فما تركت الدباء منذ أن رأيت رسول الله يفعلها. Bahwasanya seorang sahabat melihat Nabi Muhammad SAW itu sangat suka dengan waluh. Kalau waluh kan, Nabi Muhammad SAW itu senang dengan makanan waluh itu. Maka Sayyidina Anas bin Malik melihat waluh, bahasa Indonesia apa itu? Labu. Nah, melihat labu itu, nah, si Sayyidina Anas bin Malik ini mengumpati dengan apa yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi kadang menyuruh, Anas, jika aku makan lampu ini, jika makan lampu juga kadang. Tapi karena Sayyidina Anas itu cinta dengan Nabi, maka menyukai sesuatu yang disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب من سيدنا أنس أن يتبعه في محبة هذا الطعام، ولم يطلب من أمته أن تحب هذا الطعام، إلا أن المحب لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده مباشرة يتتبع ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيفعله. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada Sayyidina Anas bin Malik itu untuk mengumpati. Nah, ulun suka makan waluh ni, pasti makan waluh juga. Pada benar Nabi memerintahkan seperti itu. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW suka waluh, maka sahabat melihat Nabi suka waluh, kita sebagai umatnya senang melihat Nabi Muhammad SAW makan waluh, maka kita mengumpati apa yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW karena cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini waluh ini cuma satu perumpamaan dibandingkan dari perumpamaan yang lainnya, seperti Nabi Muhammad suka pakaian putih kalau hadir Jumat.
terus Nabi Muhammad suka pakai cincin, terus Nabi Muhammad begini. Itu cuma perumpamaan aja, satu aja waluh itu lah. ذلك أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثمر أن الإنسان يبلغ إلى درجة من المحبة وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني الهوى الذي يهواها الإنسان، الذي يتمناها الإنسان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه رغبته، هواه نفسه ماذا تتمنى، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yang mana ini berkaitan dengan iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga mereka mengikutkan hawa nafsunya itu dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hawa nafsu kita itu kita tundukkan agar mengikuti dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. وهذه درجة من المحبة ليست بسيطة وليست قليلة. أني أعرف أن أمتلئ قلبي بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بجوارحي وإذا بهواي الذي في نفسي الذي أتمناه وأعشقه يأتي تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو لم أكن أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قرأت في كتاب ولا سمعت في حديث، ما سمعت أن هذا العلم أن رسول الله يحب كذا أو يكره كذا، فإذا بي أنا أفعل الذي يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد الهوى، أنني تعلق قلبي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بي أفعل أفعاله عليه الصلاة والسلام. Bahwasannya perkara cinta dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, cinta yang di dalam hati ini perkara yang sangat susah gampang. Karena apa? Karena kita ini melawan hawa nafsu kita ini agar kita mengikuti apa yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti Nabi Muhammad SAW itu kadang senang makan bawang putih, maka seperti salah seorang sahabat itu meninggalkan daripada bawang putih. Inya suka bawang putih, tapi karena Nabi Muhammad SAW kadang makan bawang putih, maka inya kadang makan juga. Jadi hawa nafsunya itu ditundukkan untuk melakukan apa yang dicintai dan disukai oleh Nabi Muhammad SAW, dan hawa nafsunya ditundukkan untuk meninggalkan apa yang kadang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka inilah yang dinamakan orang yang beriman mengikuti hawa nafsunya ini, ditundukkan untuk mengikuti apa yang disukai dan meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يكون أحدنا مثلا يحب أن يأكل، فإذا به يأكل وهو متكئ، تجد المحب لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يأكل وهو متكئ، مع أنه ليس من باب الحلال والحرام، لا، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا آكل متكئا، يعني حينما أكون متكئ لا آكل. فتجد الإنسان المحب لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يأكل وهو متكئ، مع أنه ما سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا النص، ومع ذلك يكون هواه تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام. Beliau perumpamakan seperti makan bersandar, seperti kayak ini nanti ada bantal itu kan, bersandar kayak ini, seperti raja-raja itu biasanya kan jualan gitu kan, buah, ambil buah, bersandar kayak ini, makan buah gitu kan. Nah, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah makan seperti itu, kadang pernah makan seperti itu, dan Nabi juga kadang melarang juga, jangan ikan makan seperti itu. Tapi karena tumbuh cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita juga kadang mengumpati apa yang tidak disukai oleh Nabi. Jadi jangan kita lakukan sesuatu yang kadang dilakukan oleh Nabi. Seperti Nabi Muhammad makan kadang pernah begini, kadang pernah Nabi makan begini, apa namanya, bersandar gitu nah, apa namanya, mereng gitu nah, mereng bantal, taruh bantal terus miring gini nah sambil makan gitu. Nah, Nabi kadang pernah seperti itu. Itu menjadikan bahwasanya orang sombong seperti kerajaan-raja itu makannya gitu. Nah, Nabi Muhammad kadang melakukan seperti itu, maka karena cinta kita, karena cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, maka hal yang tidak dilakukan oleh Nabi, yang tidak disukai oleh Nabi, ditinggalkan oleh mereka, melawan hawa nafsu yang mereka miliki. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحب التيامن في كل شيء.
إذا امتشط صلى الله عليه وسلم بالمشط فإنه يبدأ من اليمين. إذا دخل إلى مكان إلى بيته أو إلى المسجد فإنه يبدأ باليمين. هذا الهوى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتعرف إلى حضرة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فسيكون هواه تبعا لهوى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Begitu juga yang Nabi Muhammad SAW sering lakukan adalah Nabi Muhammad ini lebih suka mendahulukan sebelah kanan. Misalnya Nabi Muhammad SAW itu menyisir rambutnya itu dari sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Atau misalnya Nabi Muhammad SAW berwudu itu dari kanan dulu baru ke kiri. Nah, lebih suka mendahulukan yang kanan. Misalnya pakai sandal juga lebih mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri. Begitu juga kalau misalnya hendak masuk rumah, hendak masuk masjid, mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri. Kecuali kalau keluar masjid, mendahulukan kaki kiri. Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan seperti itu. Yang mendahulukan kanan dulu lah, pianin sahabatai, para umat ini umpati sebelah kanan dulu pakai apa segala macam kada. Tapi karena kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, maka hawa nafsu kita ini yang biasanya kita ini sembarangan aja hendak pakai sandal kah, pakai kiri dulu ke kanan kah, nah kadang-kadang sembarangan gitu kan, maka kita tundukkan hawa nafsu kita itu untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti mendahulukan yang kanan dulu, kemudian melakukan yang sebelah kirinya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tundukkan hawa nafsu kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وهذه المحبة بداية الطريق فيها، بداية الطريق وليست نهايته. البداية تبدأ بفرحكم بحضوركم في هذه المجالس لسماع قصة المولد النبوي الشريف والفرح بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا تبدأ الولادة كما هي قصة ولادة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها ولادة لأخلاقه ولصفاته صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. هنا الولادة. Bahwasanya hadirnya kita di peringatan Maulid seperti ini atau hadir majelis itu bukan selesai kita untuk mencintai Nabi, bukan, tapi itu baru permulaan. Karena kita di dalam maulid seperti ini, kita baru mempelajari bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana sifat Nabi Muhammad. Ini baru mempelajari kita hadir majelis ini. Jadi bukan sudah hadir majelis, sudah selesai, sudah maulid cinta lawan Nabi, kada. Tapi ini hanya permulaan bagaimana kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dengan mengenal ini, permulaan ini, maka akan lahir juga sifat-sifat yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Bahwasanya kita memperingati hari kelahiran Nabi. Ya, sekarang kita memperingati hari Maulid, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan dengan memperingati hari kelahiran Nabi ini lahir juga di dalam tubuh kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lahir di dalam tubuh kita ini mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad SAW berkat bulan Maulid dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. هذه الولادة يا إخواني، إذا ولدت هذه الصفات أو ولدت هذه المحبة في القلب فإنها لا تنمو بمفردها، بل هي تحتاج إلى الرعاية وتحتاج إلى العناية وتحتاج إلى السقيا حتى تنشأ وتكبر وتتربى وتترعرع وتظهر. هذه المحبة تظهر ثمراتها في جوارح الإنسان. تبدأ المحبة تلد كما قلنا مع حضور هذه الموالد الكريمة، ولكنها تحتاج إلى رعاية وعناية في القلب. Bahwasanya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW itu butuh juga disirami dengan siraman rohani, disirami. Dan juga butuh apa? Butuh ditambah. Bukan sudah cinta lawan Nabi, sudah cinta, sudah puncak kecintaan kepada Nabi, ada. Cinta itu harus ditambah, karena ditambah disirami daripada ceramah-ceramah para penceramah tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW. Juga diajari adab. Cinta ini diajari adab, bagaimana beradab kita dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan peringatan Maulid seperti ini, hadirnya kita di majelis-majelis itu adalah cinta kita ini disuburkan, semakin disuburkan cinta ini akan semakin membesar. Begitu juga dengan seperti pohon tuh. Kalau pohon itu dibiarkan aja, kada disirami, kada diberi baju, kada diberi pupuk, ini kada membesar. Begitu juga dengan rasa cinta kita. Harus ditumbuhkan, harus dibesarkan rasa cinta kita dengan apa? Dengan hadir kita di majelis-majelis Maulid, di dalam majelis ilmu, di
di dalam mendengarkan daripada nasihat-nasihat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, maka dengan seperti itu akan bertambah besar rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بماذا تكبر وتنمو هذه المحبة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الأعمال التي نحن نعملها حتى تكبر هذه المحبة؟ Maka perbuatan apa yang menyebabkan rasa cinta ini akan semakin membesar, akan semakin tumbuh besar rasa cinta ini dengan amalan seperti apa? تبدأ أولا بالتعرف على حضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة صفاته الخلقية ثم صفاته الخلقية التي كانت في آدابه وأعماله مع الناس تنشأ وتتربى وتترعرع هذه المحبة في القلب. Maka permulaan itu kita memulai rasa cinta kita akan semakin besar rasa cinta kita itu pertama kali dengan apa? Dengan kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Bentuk tubuhnya Nabi Muhammad bagaimana? Kita mengenal dulu sosok yang kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Setelah kita mengenali itu sosok Nabi Muhammad SAW, barulah kita mengenali akhlak beliau. Bagaimana akhlak beliau duduk, bagaimana akhlak beliau tidur, baru kita mengenali itu. Maka dengan seperti itu akan semakin tumbuh besar rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan rasa cinta Nabi Muhammad SAW semakin tumbuh besar di dalam hati kita semuanya. تزيد هذه المحبة في القلب بكثرة التعلق بحضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما يتعلم الإنسان الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجد نفسه في أفعاله يتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى في دقائق الأمور. Bahwasanya agar cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW semakin besar, maka hendaklah kita menumbuhkan kecintaan tersebut itu dengan mengenali sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Maka dengan mengenali sifat Nabi Muhammad, mengenali akhlak Nabi Muhammad, bentuk sifat Nabi Muhammad, wujud Nabi Muhammad, kemudian akhlak Nabi Muhammad, maka dengan kecintaan sudah tumbuh besar rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka semua anggota tubuh kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan anggota tubuh kita akan meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. سيجد الإنسان نفسه مباشرة في حال زادت هذه المحبة وتمكنت من القلب، سيجد نفسه كل أفعاله مرتبطة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا يبدأ دائما باليمين، دائما يتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل يحب الجمال، فإذا به يقف أمام المرآة يتجمل لزوجه، يتجمل لأهل بيته كما يحب أن أهل بيته يتجملون له، فإنه يتجمل لأهل بيته. Bahwasanya dengan mempelajari Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Seperti Nabi Muhammad SAW itu suka dengan sesuatu yang indah, maka kita juga harus mengumpati apa yang disuka oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya kita apabila bercermin kita memperindah tubuh kita, memperindah tubuh kita. Untuk apa kita memperindah? Seperti Nabi Muhammad SAW suka dengan sesuatu yang indah, maka kita memperindah tubuh kita ini untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, untuk menyenangkan istri kita. Begitu juga istri juga, dia berdandan juga kesan suaminya. Nah, maka semua menjadi indah karena berkaitan hubungan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. وهكذا يجد الإنسان في كل أحواله وفي كل تصرفاته أنه محمدي في كل أعماله، محمدي الهوى، محمدي يحب أن يبدأ باليمين، يحب أن يأكل هذا الأكل الذي كان يأكله رسول الله، يحب يلبس اللبس الذي كان يلبسه رسول الله، يتكلم يقول كان رسول الله يقول هكذا، لم يكن رسول الله يقول هكذا. كل صفاته يجد فيها أنه إنسان محمدي. Maka seseorang yang besar kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menjadi sosok yang senantiasa mengikuti Nabi Muhammad SAW, yaitu sosok yang menyerupai Nabi Muhammad SAW.
Sepertinya hendak makan misalnya pakai tangan kanan. Oh, Nabi Muhammad ini senang orang makan pakai tangan kanan. Kada pernah Nabi makan pakai tangan kiri, maka inya meninggalkan makan pakai tangan kiri, inya makan pakai tangan kanan. Inya pakai sendal pertama kali kanan. Nabi Muhammad senang pakai sendal itu mendahulukan kanan, maka nabinya mengumpati. Maka dengan kecintaan seperti itu mengikuti Nabi Muhammad SAW itu, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang menyerupai Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad SAW. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بكريم محبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل هوانا تبعا لما جاء به في هديه الكريم عليه الصلاة والسلام. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berkat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menjadikan kita ini, hawa nafsu kita ini mengumpati dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. والله سبحانه وتعالى يشهد ويعلم أنكم اجتمعتم اليوم ما جلستم في هذا المجلس لأجل تجارة ولا لأجل مصالح في الدنيا، وإنما جئتم محبة لسيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ كل منا حاجته ومطلوبه. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat kita. Kita hadir di sini, hadir di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, rasa pengagungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hadir di tempat ini untuk dagang, datang ke sini bukan karena untuk dagang, tapi karena untuk memeriahkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dengan dipandangnya hati kita ada tumbuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkat cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, setiap hajat kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. طيب نحن يا حبيب ياسر، حبيب ياسر، نحن إما نحن نوقف أو الإخوان يوقفوا. يوقفوا التوزيع الطعام، هذا ما هو sudah dulu. Nanti bagikan makanan karena ini ceramah. Kalau dibagikan makanan itu orang kada fokus dengan ceramahnya. Kalau nahnu natawaqqaf ya habib. Karena dulu makannya lah, makanannya karena dulu dibagi. Biar orang fokus dengan kalau sidin berceramah, orang bagi makanan, kada fokus dengarkan ceramah. Fokusnya mengambil makanannya, belum dapat. عشان ليس من الأدب مع العلم ومع الدعاء لله سبحانه وتعالى أن ينشغل الناس. Jadi utamakan kita untuk mendengarkan dulu tausiah beliau dulu. Kalau sudah selesai tausiah, baru kita bagi lagi makanan, dilanjutkan lagi. والله سبحانه وتعالى حين جمعنا في هذا المكان وحينما حضر كل إنسان إلى هذا المكان ليعلم ويتيقن أن الله سبحانه وتعالى لم يحضرك إلى هذا المكان إلا ليعطيك سبحانه وتعالى. فربنا الكريم أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى ما كان ليأذن أن يحضر أحدا عنده وفي ضيافته وفي كرمه إلا ليعطيه سبحانه وتعالى. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di majelis yang penuh keberkahan kemuliaan ini dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini kita hadir di sini ini adalah karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bulan bin bulan hadir di Maulid Nabi Muhammad SAW itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Allah menghadirkan di tempat mulia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan anugerahnya kepada kita. Jadi kita dihadirkan di tempat yang mulia, di peringatan yang mulia, pasti zat yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha dermawan, yang maha mulia, yang maha baik segala-galanya menghadirkan kita di tempat yang baik, pasti Allah ada tujuan yang khusus akan memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita semuanya. فلو أننا نزلنا بساحة كريم من أهل الدنيا من البشر، لو نزلنا بساحته وطلبناه وقصدناه لما ردنا فيما طلبنا، فكيف بنا إذا نزلنا في ساحة أكرم الأكرمين ورب العالمين سبحانه وتعالى الذي قذف في قلوبكم محبة لحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، فحاشا ربنا سبحانه وتعالى أن يخيب سائلا وقاصدا في مجلسه كهذا. Bahwasanya apabila kita datang ke orang yang dermawan sekali, kita datang ke rumahnya, kita meminta sesuatu kepadanya, pasti akan diberi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha bijaksana, yang maha baik.
tidak mungkin kita yang ada hadir di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia kita memperingati peringatan hari kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah yang Maha Dermawan itu akan mengabulkan segala doa kita. Segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ini Maha Dermawan, Maha Kaya dan segala-galanya. Allah Subhanahu wa ta'ala muttali' al-an ila qulubina. فاجعلوا ربنا سبحانه وتعالى إذا نظر إلى قلب كل واحد منا ينظر الله سبحانه وتعالى إلى قلوبكم فيرى فيها حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, di majelis yang mulia ini, di dalam peringatan Maulid ini, Allah sekarang sedang melihat, memperhatikan isi hati kita. Hati kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika memandang hati kita ini ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. ويا سعد وهناء من نظر الله سبحانه وتعالى إلى قلبه فوجد فيه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Maka sungguh beruntung sekali orang yang ketika dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya ada Nabi Muhammad di dalam hatinya. Mudah-mudahan di dalam hati kita selama-lamanya ada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga setiap waktu Allah memandang hati kita senantiasa Allah pandang ada Nabi kita Muhammad SAW. وربنا سبحانه وتعالى يعلم أن في قلب كل واحد من الحاضرين والحاضرات يعلم الله سبحانه وتعالى أن في قلوبنا جميعا حاجات عند ربنا سبحانه وتعالى لا يقضيها إلا هو فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حاجاتنا وحاجاتكم. Amin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan isi hati kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menolak daripada permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qdi hajatina ya qadi al-hajat. Allahumma qdi hajatina ya qadi al-hajat. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. وفي النفس حاجات وتم مطالب أؤمل أن تقضى بجاهك يا ربي. وفي النفس حاجات وتم مطالب أؤمل أن تقضى بجاهك يا ربي. اللهم حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم فاقضها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها والشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي. فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري لم أزل بالباب واقف فارحم ربي وقوفي ولحسن الظن ألازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أسألك اللهم لأنفسنا ولأولادنا ولبناتنا ولنسائنا ولبيوتنا ولجيراننا ولإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات، نسألك اللهم هداية يا الله، استقامة يا الله، طاعة يا الله، رعاية يا الله، كرما يا الله، جودا يا الله، لطفا يا الله، سترا يا الله، يا ذا الجلال والإكرام. استرنا يا ربي فوق الأرض، واسترنا يا ربي تحت الأرض، واسترنا يا ربي يوم العرض. يا
واسقنا بيده الكريمة الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إن لنا آباء وأمهات وإخوان وأخوات سبقونا بالإيمان وهم الآن في قبورهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا الله. اللهم تب علينا وعليهم يا تواب. اللهم أكرمهم فإنهم ضيوفك يا الله. اللهم يا رب اجعل الأنس في برازخهم يا رب العالمين. واجعلهم يا رب بصالح أهل المعلاء وصالح أهل البقيع وصالح أهل الشبيكة وصالح أهل البشار ذنبا يا رب العالمين وصالح في كل زمان ومكان يا ذا الجلال والإكرام. ارحمنا ربي إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. يا رب ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت القبور وحدنا. يا رب إن كنا في قبورنا يا الله فليس لنا رجاء إلا فيك يا الله. ولنا رجاء في محبة أودعتها في قلوبنا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب فأجرنا من عذاب القبر. اللهم أجرنا من عذاب القبر. اللهم أجرنا من عذاب القبر. اللهم وارحمنا وإياهم في برازخنا يا رب العالمين. يا رب إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وارزقنا يا رب حسن الخاتمة أجمعين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. واجمعنا يا رب مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا الله اجعل يا رب خير أعمالنا خواتمها واجعل يا رب خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا الله. اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متحققين بحقائقها ظاهرا وباطنا سرا ومعنى ببركة وسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bahwasanya di antara doa terakhir beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang hadir di sini hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan bahwasanya kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menerima atau mengenai daripada api neraka ya Allah. Maka jauhkan dari kami api neraka ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan bahwasanya kami, bila kami masuk ke dalam yang kubur kami, maka tidak ada yang kami mohon pertolongannya melainkan pertolongan-Mu ya Allah. Dan kami mengandalkan daripada rasa cinta yang ada di dalam hati kami kepada Nabi Muhammad SAW, maka jauhkan daripada azab kubur ya Allah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi keluarga kita, mungkin ada keluarga orang tua kita atau saudara kita atau suami atau istri atau siapa saja yang telah mendahului kita, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengucapkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Dan jadi beliau memohon kepada Allah juga bahwasanya kita semua ketika meninggal dunia
Allah Subhanahu wa taala memuliakan lisan kita untuk menutup akhir umur kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Mungkin ada kata-kata yang lebih atau ada kata-kata penerjemahan yang kurang, ulun minta maaf. Jadi mungkin ini dulu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian